کو ہم آگاہ کرتے رہیں گے. بھی جہانگیر ترین گروپ کے جو اراکین ہیں وہ اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. بہت مثبت رسپانس وزیر اعلیٰ صاحب کا ملا. ہمارے ساتھیوں کے کئی گلے شکوے تھے, کئی مسائل تھے جو انہوں نے بڑا بردباری کے ساتھ سنے اور انہیں ان کے لیے ہدایت جاری کی کہ وہ معاملات جس میں ہمارے ایم پی اے پریشان ہیں ان کو حل کیا جائے. آج کی میٹنگ میں بہت زیادہ اچھی باتیں ہوئیں. یہ بھی میں یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے گھر میں, ہماری پی ٹی آئی پارٹی میں جو اس طرح کے مسائل تھے وہ اللہ کے فضل و کرم سے آج حل ہو گئے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ تمام ہمارے ساتھیوں کے مسائل حل ہوں گے, ہم اس کی امپلیمنٹیشن کا انتظار کریں. اور یہ یقین دلاتے ہیں آپ میڈیا کے سامنے کہ ہم پی ٹی آئی کا حصہ تھے, پی ٹی آئی میں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی میں رہیں گے. اور جہاں تک ہمارے پنجاب کی عوام کا معاملہ ہے, اس بجٹ کا معاملہ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے اور ہمیں انشاءاللہ چند دنوں میں وہ تمام اضلاع کی رپورٹ بھی مل جائے گی کہ ہم ایک عام آدمی کے لیے, اپنی پنجاب کی عوام کے لیے ایسا بجٹ لے کے آئیں گے جس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری عوام کو فائدہ ہوگا. اب میں گزارش کروں گا نوانی صاحب کو کہ وہ بھی ادھر ہی آ جائیں, تھوڑا آگے آ جائیں. ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2-3 دن میں بہت بڑا ابہام تھا میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, جس کی وجہ سے بڑے خدشات دیکھے جا رہے تھے. میں نے تو پہلے بھی تمام میڈیا والوں سے یہ گزارش کی تھی کہ جتنی افواہیں ہیں ان میں اتنی صداقت نہیں ہے. پہلی تو بات ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ایک حقیقت ہے اور یہ گروپ ہے جس کو میڈیا نے بھی تسلیم کیا, عوام کے سامنے بھی ہے, اور ہم نے اس کو عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے بتایا بھی تھا کہ یہ ہم ایک گروپ ہیں. اور گروپ کسی بھی پارٹی میں دوستوں کے اکٹھ ہوتے ہیں, دوست ایک دوسرے کے جو علاقائی مفاد ہوتے ہیں یا ان کے وہاں کے عوام کے مسائل ہوتے ہیں اکٹھے ہو کے ریزالو کرتے ہیں. یہ ایک ٹریڈیشن ہے. اس میں ہمارے ساتھ 2 مسائل تھے. پہلا مسئلہ تھا جہانگیر ترین صاحب کی انکوائری. وہ جیسا کہ میرے عزیز نعمان لنگڑیال صاحب نے بتایا, پرائم منسٹر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم اس کے ساتھ کوئی رعایت کریں. انہوں نے کہا, ہم نے کہا کہ بے انصافی نہ, انہوں نے کہا بے انصافی نہیں ہوگی اور ناجائز رعایت بھی آپ ہمارے سے توقع نہ کریں. ہم نے یہ کہا کہ ہم کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں کوئی اس میں کوئی رعایت کریں. وہ ہمیں عمران خان پہ توقع بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اس کو ناجائز رعایت کرے, وہ اس کی فطرت میں نہیں ہے. اس کے بعد یہ ابہام چل رہا تھا تو پھر وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے یہ دعوت ملی کہ جو آپ کے خدشات ہیں یا آپ جس وجہ سے کوئی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے میڈیا کے تھرو, آپ آ کے مل کے اس کو دور کرتے ہیں. الحمدللہ آج ہماری 5 رکنی کمیٹی جس کا اعلان لنگڑیال صاحب نے ناموں کا بتا دیا, ہم ان سے ملے, ہم نے بڑی کھل کے بات کی اور کسی رکن نے اور کسی ایم پی اے کے لیے اس کے کسی ذاتی مسائل کی بات نہیں کی, نہ کسی کا کوئی ذاتی مسئلہ تھا.
इलाकाई मसाइल थे, वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के मसाइल थे, लोगों के महंगाई के मसाइल थे, ये तमाम हमने डिस्कस किए और बजट भी हमने डिस्कस किया। हमने ये कहा कि अब ये आखिरी बजट हैं, हम इसमें अवाम को सबसे ज़्यादा रिलीफ दें जिससे अवाम के लिए आसानियाँ पैदा हों, अवाम के लिए बेहतरी आए, जिसके लिए उन्होंने अपना प्रोग्राम बताया और अपने बजट का जो तकसीम है वो भी बताई है। और हमने उसके ऊपर उनके साथ इत्मीनान किया और उन्होंने हमारे साथ पूरा वादा किया कि आपके इलाके के डेवलपमेंट और जो लोगों के मसाइल हैं हम हल करेंगे। यही हमारी गुजारिश थी जो उन्होंने मान दी। अपोजिशन के बेंचेस पे बैठेंगे अब आप कह रहे हैं कि वो आपको चौहान साहब को बोलने में, अब आप ये बताएं हुकूमती बेंचेस पे बैठेंगे या हुकूमती बेंचेस पे बैठेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो हुकूमत के साथ हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, मीडिया के जितने भी दोस्त यहाँ खड़े हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप में भी आप लोगों ने हमेशा हक सच की बात के लिए यहाँ पर अपना साथ दिया हमारा। बेसिकली मैं समझता हूँ कि आज इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमारी जमात है, जिसको हमने सोच के एक विजन के साथ जिसमें हमने मेहनत की और एक ऐसा सोच के साथ हमने इसमें वर्क किया कि वाकई हमारी जमहूरी पार्टी है और इसके अंदर हमारे दोस्तों की जो बात है वो सुनी जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज वज़ीर आला पंजाब हमें बुलाया जो, उसके अंदर गिले शिकवे तो बेशुमार थे और बेशक हमारे गिले शिकवे बंदे भी हैं। जैसे कि पहले आप देख रहे हैं पिछले दिनों हम मीडिया पे अपनी बातों को आपके सामने अर्ज़ कर रहे हैं, तो आज उन गिले शिकवों की रोशनी में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बड़ी जो अचीवमेंट वो ये थी कि आज हमारा सीएम पंजाब ने एक डीएस लगा दिया है। वो डीएस हमारे जितने भी पंजाब के मीर खान तरीन साहब के ग्रुप के उनके तमाम मसाइल को हल करवाएगा। और ये हम देखेंगे कि वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जो वादा हमसे किया है और ये वादा कहाँ तक वफ़ा होता है देखना सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने अपने हलकों में भी कल जाना है। जब हम अपने हलकों में जाएंगे, टाइम बहुत कम रह गया है, तो हमने अपने हलकों में जाके आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के ऊपर फिर इलेक्शन लड़ना है। कल भी हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है, आज भी हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है और कल भी इंशाल्लाह होगा। लेकिन इसके लिए हमें जिद्दोजहद, हमें जब तक ये नहीं कि घर में बैठ के वोट मिलते हैं, लोगों के मसाइल को हल करना है, हल्के में जाकर अपने लोगों के जो मसाइल उन तक पहुंचना है। जो हमने वादे लोगों से किए थे पिछले इलेक्शन के अंदर, क्या हमने इस दफ़ा देखने हैं जो हमारा वादे थे पिछले लोगों से, जो हमारा मंशूर था, कितने % उस पर हम काम कर चुके हैं, क्या वो हमारा मंशूर दिख जा रहा है? और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत जल्द आप ये बता दें अगर तरीन साहब को सलाह हो जाए। साहब ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि बजट में आप हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, बजट में दिन कम रहते हैं, हुकूमत बजट में सपोर्ट लेने के बाद यही रवैया आपके साथ दोबारा रखती है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं है? नहीं, हमें नहीं तवक्को कि हमारे साथ इस तरह रवैया रखेगा क्योंकि ये एक ग्रुप है और इस ग्रुप को मैं नहीं समझता, मुझे ये खदशात नहीं है जो आप फरमाएं। आप पूरी उम्मीद है, आप जो वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है उस हवाले से पूरी उम्मीद है मुकम्मल तौर पे? हम बिल्कुल पूरी उम्मीद। अगर तरीन साहब को अदालतों से सज़ा हो जाती है तो फिर भी आप पीटीआई के साथ ही खड़े रहेंगे? मेरी बात सुने, जो हमने इंक्वायरी के लिए कहा, अगर उस रिपोर्ट वो हमारे खिलाफ आएगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे। अदालत का फैसला जो भी आएगा हमें वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हम यही चाहते थे कि इंक्वायरी फेयर हो, बस।